Hola, ¿cómo están? Gonzalo, Quito por acá. Bueno, bienvenidos a otro Insight. Bienvenidos acá al Insight de esta semanita. Hoy estamos con los chicos, estamos toda la banda. Hoy está el Peluca, está Mauro, está Brad, está Red. Y no sé si está, hasta Obi creo que está. Así que nada, acá están los chicos. ¿No llegó todavía? Ah, bueno. Todavía no, un ratito más. Bueno, nada, acá tenemos el Insight. Recuerden que hacemos todos los jueves, hacemos esto, un mini podcast, debatiendo un poco con los chicos. En realidad lo traducimos al español porque el Insight está en inglés. Y nada, el Insight nos trae como que un avance de lo que se viene próximamente. Así que lo vamos a traducir. Vamos a ir parando, debatiéndolo. Y nada, a ver qué nos depara. No se olviden darle like, coméntenme acá abajo qué les pareció, si está bueno. Y qué les gustaría ver, si les gustaría ver de nuevo otro Insight como este. Así que bueno, vamos a darle play a ver qué onda. So, have you ever seen the ISC videos before, where we do QA? Yes. What did you think about previous QA videos? Yeah, it's been really cool, and it's been nice that the user have been able to highlight what QA does. Have you ever looked at the comments or anything? I think the comments were a bit interesting, to say the least. Sí. Están preguntando si... los que están ahí son desarrolladores, gente, y le están preguntando, ¿qué te pareció? Y si viste los comentarios de Spectrum, y ahí se ríe como diciendo, no, los comentarios algunos son... Are you saying people don't like QA videos? I'm not saying that. some do, some would for sure. Yeah. Do you think people like this one? I hope so. I hope they enjoy the upcoming content that's coming. It's been a long road to 318, but I'm sure people are really going to enjoy all the new content that's coming. Nada, dice como que espero que le guste las cosas que se vienen en la 318, porque la verdad que venimos trabajando hace mucho en esto. A ver. The difference between embedded QA and general QA is that we work ¿Qué, mi amor? ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy grabando el Insight por eso. closely with the development teams. We provide direct feedback to locations and features that they are working on. So for me, that's the lighting team and the interactables team. I work hand in hand with the various different content teams, so Sandbox 1, 2, EUL1, EUL2. You know, because the lighting team's kind of one of the teams that work on things right at the end. It's usually the case where I'm kind of jumping on a location just before the rest of the QA department hop on it. We look out for specifically art-related issues. That could be things like missing materials, replace me textures. With a normal QA, they would have to put in a bug report, it gets sent off to production, and they send it over to the appropriate artist or designer. Están hablando de ellos. Están hablando que estamos el equipito acá haciendo esto, mientras un equipito hace lo otro, nosotros hacemos esto, gracias a los otros podemos hacer esto. No, huevas. A ver. Whereas for me, I'm essentially cutting out the middleman. I can just directly go to a developer or an artist or designer and say, hey, I've noticed this issue, is this intended? Or just giving them real time. Están hablando como están trabajando entre ellos. Como que él está encargado del arte, otro está encargado de, no sé, de estructura, no sé qué. Le pregunto, che, ¿estás haciendo mal esto? ¿Es así a propósito o no? ¿Sí o no? No. Ah, bueno, arreglamos esto. No sé por qué no comentan esto, pero bueno. Time feedback and A bugs. ver. The idea is that we find and iron out any of the issues before it is delivered directly to the QA department, so they can then get it out to the wider, the backers and the wider public. Ahí estaba diciendo como que ellos los prueban antes de dárselo a los Evocati y antes que todo el mundo. Como que tienen esa facilidad ahora de probar las cosas. Right now I'm working. ¿No, Red? ¿Me equivoco o no? Vos que sos bilingüe también. Algo de eso decían, ¿no? Pues estaban hablando de... Ellos son como el equipo que checa las cosas antes de que salgan, ¿no? Claro. La prueba. Exactamente. Antes de pasárselo al Ellos son como los Q&A. que ven que no falte nada, que no sobresalga nada. Texturas, básicamente. Working on the IAE halls. A ver, el The Convention Drake Center. Interplanetary are kind of taken hold this year. They're running the show. Theme-wise, it's very different. That's not just... Esto sale la semana que viene, gente, ¿eh? El viernes que viene sale esto. La IAE 2952. sort of simple color changes. It's kind of the overall feel of the event.
Ok. Esto es Floor un layouts spoiler. have Marca also cañón. changed, so the lights that are going to be lighting up the ships are going to be all different. Basically, I need to make sure that, well, the events aren't dark to begin with, lighting the ships on display correctly. ¿Qué es esa nave? O sea, es una Miss y es una Prospector a lo mejor. Sí, es una Prospector. No, prospecto. Perfecto. ¿Sí? Porque es tu nave favorita y no la various environment reconoces. probes around the area reacting correctly mira. to their environment. Color grades working correctly. You know, the atmospheric fog that's placed in the area by the team is present and reacting to lights properly. I think the lighting team have done a great job. I think the Voy a environment teams alquilarme in la general have done a great Starfarer job, but para hacer el because coso. I sort of am ¿Qué speaking for the cosas? Yo la lighting tengo. team. Sí, I really like what vos they've la done. tenés, Yeah, that's cierto. awesome. Bueno, a ver. Nada, ahí hablaron un poco de lo que va a ser el viernes que viene. La exposición de las naves, ¿no? ¿Qué cosa, Mauro? No, digo que ahora se viene lo interesante, digo. Ahora sí es lo interesante, claro. A ver. Because we've had a bit extra 318 Opus. time, we've been able to actually bring out these outposts. They weren't initially meant to come out for 318. When 317 came out, we had just initially 5 derelict outposts on Microtech, but now we're timesing that by 7, so Los de Aymar, me when imagino. A 318 ver. rolls out, there should be 35 derelict outposts. Pará. Microtech. ¿Hay Sí, tantos? está diciendo que hoy en día en Microtech hay solamente 7 35. outputs hay hoy en día. Pero en la Ah, 318 hay que va a haber planear. 35 en la 318. Ah, sí, sí, sí. Pará. 10 on Microtech, 10 on Hurston, and between Ah, no. Escucha. 1 to 6 on 317 came out, we Escucha. had just initially 5 derelict outposts on Microtech, but now we're Dice que hay 5 hoy. Que iniciaron con 5. Claro, iniciaron con 5. 7, so when 318 rolls out, there should Cuando 318 rolls out, cuando salga la 318, be 35 derelict va a haber 35. outposts, 35. 10 on Pero- Microtech, 10 on Hurston, and between Como pero. 1 to Ahí está. 6 on various different moons throughout the stands. Bueno, ahí está diciendo que no va a haber 35 en Microtech, sino que va a haber 35 Sí, en, es en en Microtech, global. es en Houston y sí. Y ajá. System. Well, the players can go through and explore the environment. They can look for loot boxes, so they can get a munch or maybe find a multi-tool or just things that they ¿Viste esos ítems? Como vienen ahora, todos dispersos. ¿Sabes qué se viene? Que lo voy a anunciar ahora la semana que viene, Peluca. ¿Qué cosa? Se vienen los quests botkianos. Este sábado lo vamos a preparar con Tronic. ¿Te acordás en Scum que hacíamos quests? Que teníamos Sí, 50 misiones. Tráeme una Sí, sí, piel, sí. tráeme un ñandú, tráeme un loro. Bueno, Sí, me acuerdo al principio la hice alguna vez. bueno, el sábado con Tronic nos vamos a sentar y vamos a hacer, no sé, 30, 40 misiones para la gente nueva. Y le vamos a pedir cosas así variadas. Por ejemplo, te voy a pedir como acá la fruta azul, el cogollo del vara, una ramita, ¿entendés? Y cosas así. La peluca del peluca. La peluca del peluca. Ahí Entonces, está. ustedes me traen eso y voy a tener 50 misiones diferentes dependiendo del nivel. Entonces, si vos me traes una misión, vos vas a tener que venir acá al stream, canjeás tus botquito point y canjeás nivel 1 de misión. Entonces, vos me traes 3 ítems de lo que te diga la misión y yo te doy, no sé, 20.000, 50.000, 100.000, 1.000.000, dependiendo. Vamos a hacer como que misiones o quests de la comunidad nuestra. Se las dejo ahí. could sell at kiosks. There are also delivery missions as well, similar to ones that you've seen in 317, where the players will go to a derelict outpost, which is occupied by 9 tails, take them out, get the delivery box, and deliver it to wherever it needs to go. Misiones de delivery en Opus. Ok. So some of the issues Algo that we've seen diferente. so far with the derelict outpost are related to AI. As you might have seen in CitizenCon, there have been some updates to the combat AI, and it's kind of slowly making its way into the PU. So there's a few little teething issues there just to make sure that the Está hablando de que le están haciendo un cambio a lo que es la inteligencia artificial de los NPCs, que no son tan tontos a la hora de cuando te van a pelear. AI are actually ¿Qué? Nada, iba a decir que sí están reconociendo que su punto débil es
Es eso. Es la IA de los... Sí. Y sí, Sé que- boludo. sé que saben que tienen que mejorarlo. Yo no puedo entrar como un pelotudo corriendo en un búnker y me voy y me saco la criminalidad y los noqueo a todos y... Ah, te tienen que matar. No, sí, no, sí. Working correctly within the daily output on the planets and hopefully not walking into walls. Because 318 is got a lot of content coming, with say like Pez for instance, it has been a bit more of a challenging release just because obviously the new issues that are coming up because of Pez, but I think that the teams are tackling it as quickly as they possibly can. We're thankful that we're getting the extra time to kind of really flesh it out and make sure that it's a quality release for the players. Space Station. Pero esto es Pyro, boludo. A ver. Currently, I am working on the new rest stop stations that are going to be found in the Pyro system once we Las estaciones espaciales en Pyro. release that in the upcoming Era la que 4.0 patch. viene de fondo. Because these stations are Criminal, sí. lawless and there's going to be no like green zones to govern your behavior on the stations. We're going over it just to make sure that the locations are fun for the backers to engage in combat. So we've been covering stuff like sniping spots, combat routes, balance against facing AI, also identifying issues, potential issues with the environment that might hinder the gameplay experience, such as potential issues with lighting and fog, Muy buena onda. potential bottlenecks and choke points in the station layout that might cause problems for players and end up getting bottlenecked by another hostile group. We found some issues with some of the environmental puzzles currently. There's a bit of desync. If I was to disable, say, an electronic trap, it would not show up for the other player. So we've been working, like getting some debug and stuff to make sure that the devs are fully aware of what the issue is and they can Bueno. Resumiendo un poquito, están hablando de las estaciones espaciales en Pyro. Y que ya las están haciendo, las tienen hechas, pero encontraron como que bugs, ¿no? De syncs, ¿no, Red? De sincronización, sí. Dice que, por ejemplo, uno que dio, que si entras con 3 personas a una estación y hay una mina trampa de las de láser de las que hay, y a lo mejor tú la desactivas, pero nada más se desactiva para ti, los demás no. Claro, Entonces que están tratando de arreglar eso. claro. Pero ya están, lo que Bien están egoísta. afilando. Están afilando las estaciones, sí. Que lo dejen así, así la desactivo yo. Claro, claro, Uy, que pero se bueno, joda. between these stations and the ones that are found in the Stanton system. They're very dark and Ay, qué lindo. oppressive in nature, very run Me down, gusta. and they offer a lot more gameplay opportunities for players and also a lot more possibilities and overall experience. Está that bueno, the current rest stops. Viste que ya Sí, están... la comparación de Sí. la versión destruida de Pyro contra lo que sí debería contra lo que debía haber sido, ¿sabes? Cuando funcionaba. Claro. Con las estaciones que están bien. Bueno, esto yo creo que lo están implementando poco a poco. No sé si vieron la misión de... La de la Reclaimer. Que vos tenés que entrar a la Reclaimer. Cómo está la Reclaimer adentro, toda así, toda... Sí, toda destruida, toda llena de chatarra. Toda de chatarra, cuerpos todo por todos pirateada, lados. todo naiteleada. ¿Hiciste un video de eso o no? Sí, hice un video de esto. Tenés un video de De esa misión, tengo. Sí, sí. Está bueno, pero está bueno como está Para el que no la vio. que la hecho. vea. Sí, que no lo veo. Puedo ir a verlo a YouTube. Just Bueno, acá. not capable to cater to. What I want to try to emphasize to the community is just how important and respected QA is within CIG. We're constantly looking out for issues and ensuring that the quality of the game is as high a standard as possible. Once we've been through a stretch and we've got a new patch out to see how the backers are responding to the new content and to see how they're enjoying it, it's always a highlight to see just how many people enjoy what we're doing. I'm sure there's people out there, some of our backers that would want to get into this industry, and the QA is a good Entry-level position. entry-level position. Yeah, Look right into this camera and say, we're hiring. we're hiring. That's it. Quality Ahí está, si quieren assurance trabajar. teams are an essential ¿Qué son los backers? Los testers. ¿Pero los de Bocati? No. Son los Nosotros no somos suscriptores. Yo creo que no todos.
Según yo, para que se te considere backer debes de haber seguido de un cierto tiempo hacia atrás. O sea, 2007 antes, ¿sabes? Puede ser. Es lo que creo. Bueno, no te lo puedo asegurar al ahí dijo que 100%. están No, yo contra... creo que abarca más rango de gente, abarca los suscriptores y los conciertos y todo ese tipo de gente. Puede ser. Dicen que están contratando gente para testear, ¿eh? Sí, están contratando. Si quieren ser tester de Star Citizen, están contratando. Mándense un currículum ahí. Y firmás un contrato de la puta Element of madre que any si video te game's escapas dos development, palabras te and echan. embedding them Sí, right un there in MMA the de que pits sí. next to the Se meten designers, preso, next to the boludo. artists, next to the programmers, allows for a Y me encuentran. synchronicity of purpose and an acknowledgement of Mira, sale ahí necessity con el coso de that's been a Twitch. hallmark of Star Citizen's development for years. And while technical teams continue to put qué Alpha lindo. 318 through its paces ahead of its now scheduled December release, ¿Eso qué es? ¿New Babash? No. No, eso no es New Babash. ¿Eso? No, eso no es ni babas. Me Ni, pa- ni loco es ni babas. Parece como una... Ah, es una. No, es una pista de carreras. Ahí dice abajo, mira. Alpha 318 Racetracks. Trabajo en progreso. delay from its original publish has provided a number of limited opportunities to content teams to afford them chances they might not otherwise have been able to utilize. Mira qué And for bueno. members of the EU Sandbox 1 team, that means getting to continue an initiative started earlier this year to research community-created racetracks in the Stanton system and find new ways to incorporate them officially into the very fabric of the persistent universe. So the yellow racetrack was taken Racetrack en inspiration Yela. from one of the racetracks built by the community, ver. which was the Grim Prospects racetrack on the Star Citizen Racing Discord, I believe. So there are some on there that are exact. We've taken, direct copies of those tracks, but the yellow one is a little bit different because we've moved it slightly away from Grimhex into an adjacent asteroid field. So our designer in DE, Antoine Fauville, he's taken, a course and he's made it for the players to play. Creo que hicieron como que hay un Discord de gente que corre con Star Citizen y parece que habían hecho una carrera o un mapa de una Los pista asteroides de Yela. en Grimex, usando Grimex. Entonces parece que copiaron esa cosa, entonces lo pusieron en los mismos asteroides donde está Grimex, en Yela. ¿Qué es esto que está mostrando ahora? I think it's just really nice to have more space POIs. We have, attractions like Grimhex, but we need more in the surrounding vicinity. So, it might be a case of where you're just flying through the asteroid ring in Yela, trying to get to the planet's surface, and you come across something like this. And we've really built up the structures with refinery modules and cargo modules that we've used before. So it's a nice point of interest, and also it looks cool. We're using lots of the natural formations of the rocks themselves and also asteroid tethers and stuff like that are already in the game. Those are our natural checkpoints for the race. I think it's really cool that we have a community that we can take inspiration from and build something of our own. As much as we play test, as much as we spend time in the engine, the players are the ones who are spending hours and hours refining their skills and thinking of new activities to do. So for example, with the Grim Prospects racetrack, it was quite bare, they were just racing around a pre-memorized route, going around all of these asteroids. But now we can really delineate that race and, we can art it up and make it look pretty as well, so people have more memorable moments to talk about. Bueno, ahí está hablando de que las carreras, ¿no? De que copian o... Básicamente que usan lo que la gente da. Lo que la gente da. Opina, cosas así. Claro, que se inspiran vuelven. con lo que hace la gente y que, bueno, ahora gracias a Dios pueden como que... Porque la gente antes agarraba y decía, bueno, en ese asteroide de allá doblamos a la derecha, en el otro doblamos a la izquierda, por acá pasa. Entonces ahora como que van a poder marcar la ruta de la pista de carrera. Sí, si te fijas, salían checkpoints en Sí. el video, o sea, había puntos donde sí tenías que pasar. Está bueno. Está bueno Eso van a ser como misiones. From Sí. Yela, named for the oldest of three siblings featured in the now classic 24th century children's morality tale, A Gift for Baba, which you can read in its entirety on the robertspaceindustries.com website. Shout out to the narrative team. We move to Turpy, named for the ancient Greek muse of music, the smallest and perhaps most barren of Microtech's 3 moons. What I'm currently working on now is the racing track on Utopia. It's Ah, mira. called Icebreaker.
I believe it was actually from the community originally. And what we did is we took that initial bare bone structure and we basically created using the Microtech prefabs and assets. Is we actually created like a little research facility based. We've kept the path. Esto es en Microtech, en Eturpet, en la luna de Eturpet. Y que dicen que están usando lo que es el esqueleto de New Abash ahí. As close as we could to the initial community racetrack. But what we've done is we've added bits of flavor in. Eso ya está hecho, boludo. Structures to fly past, structures to fly under. And then we've done a bit of a lighting pass to kind of help navigate the player around this space, but without feeling like the intention beforehand was meant to be for racing. It was meant to be this kind of large open front sea kind of facility with like long struts coming. Bueno, ahí está diciendo que no entiendo porque la están... ¿Qué están diciendo? Está diciendo que esto va a ser tipo una mini ciudad. ¿No? En la luna. En la luna. Es una facility. Es una facility. Sí, están diciendo que la desarrollaron sin pensar que iba a ser una carrera. O sea, que no se ve tan obvio que es un circuito. Claro. Ellos la están desarrollando como si fuera un outpost normal. Pero la están anunciando como carrera. Sí. O sea, es a lo que va. Él dice, no diseñamos el lugar teniendo en cuenta que iba a ser una carrera. Claro. A pesar de que es para eso. Que no quieren que se vea tan obvio que es un circuito. Que quieren que se vea como empresa una ciudad, sí, un lugar, un propósito, claro. Pero que al final se terminó usando como circuito. Pero estaría bueno que lo hagan circuito. Sí, es un circuito, o sea, es un circuito, ese es el punto. Es un circuito de carrera. Está camuflado. Claro, pero lo que voy es que en el lore estaría bueno que como que New Abash o Microtech hizo una pista de carrera. Hubiese estado bueno. Que sea una pista oficial a lo que voy. Pero bueno. Y eso va a tener... Va a tener la ciudad esta como es Horizon. Va a tener la pista oficial. Que va a salir ahora en la 318. There's good vantage points as well for like when the players come together, that we have little landing pad spots that where you could group up, get together, you could watch your teammates flying around, trying to beat one another kind of competitively. On Utopia, there's not actually tons of POIs, and I think, to be honest, this new space, this new location is going to be one of the key locations on this moon. Now these two... Está bueno, va a tener como sus pads ahí como para que te junte con los pibes, che, nos juntamos acá, corremos hoy por cuánta plata y larga con la nave y salen a correr, o capaz tenés que ir con la Andrómeda para usar la nave chiquitita de atrás y podés estacionar y sacar la nave ahí. Está bueno. New racetracks on Yila and Euterpe make up only a third of the community creations being canonized in the upcoming Alpha 318. And we're going to be showcasing even more being created by our partners at Turbulent on tomorrow's Star Citizen Live. But before we leave the topic this week, here's a brief visual teaser of EU Sandbox 1's third track this patch on the surface of ArcCorp on the outskirts of Area 18. A ver, en Área 18, una pista de carrera. Ah, mira, ahí están los checkpoints. No lo muestran, pero lo muestran. Como que... Está buena. Qué buena onda, boludo. ¿Cómo vamos a reventar nave? ¿Cómo vamos a chocar contra la pared ahí? ¿Cómo vamos a reventar nave? So, what did we learn this week? Well, we learned that like the developers sitting beside them, embedded QA are often found working on patches for next week, next month, and next year, all at the same time. Bueno, acá aprendimos esta semana, chicos. Ah, re le copié. Bueno, nada, acá termina el insight. Ahí está haciendo un resumen de lo que es. Así que no se olviden de darle like, por favor, que me ayuden a la banda. Coméntenme qué les pareció. Si tienen ya las naves, qué nave van a tener para correr y cuál no. Y nada, y a ver qué opinan de este insight. La verdad que estuvo bueno. No estuvo mal. Así que... Es como un briefing antes de claro, sí, un poquitito. El de la semana pasada estuvo bueno. Así que nada, no se olviden de suscribirse, me ayudan una banda y nos vemos el jueves que viene. Ojalá que haya un insight. Chau, gente. Hello there. Te